Top 1 sa 2026 let. Wala nagdahom nga manguna sa eksaminasyon. MSU Gensan nakakuha og record-breaking 32 ka mga top notchers. Alang sa kompleto detalye, katropang Chiris Liquid. XFM Report. Walay kabutngan ang kalipay nga ginabati ni Monet Yap, graduate og Bachelor of Elementary Education sa Mindanao State University Gensan, sa dihang nahimong top 1 sa March 2026 Licensure Examination for Teachers o kon LET. Sumala ni Monet nga daw wala pagasingkin sa iya ang resulta sa eksaminasyon, gumikan wala usab nagdahom nga usa siya sa manguna sa exam. Ay pa man ang eksaminasyon, nakapokus si Monet sa pag-review samtang gatrabaho sa Dole Gensan. Hinuon wala ni inig pressure ug maayong kaugalingon, gumikan dakwang iyang pagsalig sa labang makagagahom nga makapasa sa LET. Hangtod miabot ang adlaw sa resulta sa LET, samtang anaalang siya sa opisina gaatang og sa dihang nakita ang pangalan, wala niya mapunggi nga makasinggit sa kalipay. As of now, happy jud ko. Thankful jud ko kay Lord, kay God. Pero karon sir, wala pa jud kay ga-sink in sir kung sa man jud ako ma-feel kung karon natapan ko, wala ko kabaligid sir. Samtang makasaysayon ang maong kalampusan alang sa tibok MSU Gensan tungod sa record-breaking nga 32 ka mga top notchers kung diin kasagaran mga kaklase lang ni Monet. Sa pagkakaron, wala pa'y plano si Monet sa sunod nga lakang apan gusto usab mosulod sa public teaching o kaha magtudlo sa abroad. Mga katropa, for strong resistance and sharper mind, Santon Vitamin C alang sa naghayo usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.